sa'yo, man. Ikuning kasaba product. Kasaba. Ay, ano na lang, ma'am. Ano yan? Kasi kalamay pong kasaba. Naubos na yung balising. Mahiling daw ako. Pero 150 lang nabalot siya. Ano sis? Opo. Ayan. Kurado ni? 35 po. 385. Saro lang. Hindi pa kung minigibo. Kan mo lang sa kanila. Pero na, okay man, proven man. Yes. Hindi sa imo. Pero ano hindi? Si ate na po, ma'am. Okay. 10 po. 10.